Hey everyone! So, for today's video, I'm going to be unboxing the gifts that I received from my birthday. So right now, I look kind of haggard, guy. I just woke up, but I have my setup here. Here, that's the gifts that I received. So we'll be opening them right now kay karon lang ko naga-time na mag-open. So, pero excuse my face because I look so puffy right now. So, first, let's start with the flowers and stuff. So, I got this from Kit. Thank you, Kit, for the flowers and stuff. Tapos, this one, I got this, it looks kind of dried, pero I got this from Kai. Thank you so much for the flowers. Thank you for the flowers. Thank you kahit hindi ka nakapunta sa birthday ko. Okay, thank you. Next is, yung flowers na mga ganito, parang i-preserve ko siya into a frame. Like the one that I did sa akong graduation. So, some of these gifts kay na, nag-pick ko in things kay, na-curious ko. So, that's, first of all, later na lang ko mag-speech. So, first gift, I don't know who is this from, but let's see. So, naa pa siya resibo. It is 690 pesos? Kanino itong regalo? Kung sino ka man, maraming salamat sa binigay mo regalo sa akin. I will open it right now. Guys, actually, I love receiving gifts, Jude. Pero like, di ba ko na mag-demand? Pero like, I really love receiving gifts. So, this is the pouch. And this, I don't know what this is. Bakit may mga bites? Parang ang lapit ko naman. This! A bracelet! Thank you, guys. I thank you to this person who gave this, but I don't know who you are. But thank you. Wala siya yung nakabutang. But thank you kung sino ka man ang nagbigay ng bracelet na ito. And I will wear it pag may mga event and stuff. Thank you. I super love it. Guys, di ko ba mag-react na maghatag sa akong gift. Like, thankful ko ha, dili ni siya fake and anything. Okay. Let's put this back. Thank you. Next is this one. This one is from Felina, my co-choir mate who I met sa club. Club sa school. So let's open the gift. Wait lang, guys. I'm first. Yuzu. Wow. Here? What is this? Wait, there's a letter inside and this one. So, I'm gonna read the letter. Karon na lang. Oh my gosh. It has a cute Snoopy sticker. Okay, so. Hi, Mirams. Happy 18th birthday. Wow! Legal ka na talaga. OMG. Crying emoji. On a serious note, honestly, promise not true. On a serious note, tapos repeat. It has been such a privilege to witness and be a part of your journey. As cliche as it sounds, I am so grateful that we met, bond, and made a connection. As you step into this new era, I hope you take a moment to appreciate how far you've come and how much you've grown. Keep being the kind, grounded, and true to herself. Duh. Serious Yun Ha, I am so proud of you and I will always be here to support you even if it's 10 years from now. Thank you for being a wonderful person. With always love, Feline. I love you so much. This actually favorite brand, I think mauna kong favorite brand na sa jewelry. Thank you. I super love it. I will wear this every day, every night, every hour, every minute. It's a cute little diamond
Diamond? Thank you, Penina. Love you. Okay, let's put this back. Thank you, Penina. Love you. Next is this one. This yellow thing from... Yellow thing? Nakalimot. Kinsa ni... Kay Rexy. I can remember kay Rexy. The H. Rexy, I will open your gift now. This one. So, a letter and this one. So, I will open the letter. What the hell? There's money inside. I love you. Minsan ni wait na ba si kay Barbie ni? Happy birthday, Carrie. Thank you, Rexy. I love you so much. Thank you for the money. Thank you for the yellow bill. I love you so much with all my heart. Ikaw ang first na tao nagbigay sa akin ng Fira. Love you. Wait, let me read the letter. Happy birthday, Mirang. Dapat ibutang ko nimo sa letters kay daghan kay kung maingon sa imo pero sige na lang. Actually, wala ta ka nabutang sa letters kay kuan. Abi na ko dili ka ganan magstorya sa in front sa other people kay so githink na ko to so dapat ibutang na lang dito. Pero pwede mo ka mag-speech sa treasure good. Pwede ka mag-speech. So, continue. Thank you for everything, like legit. Thank you for lending me a hand whenever I need one. Thank you for your endless advices and rants about your life. It really shows how you are as a person behind all the jolly and carefree persona that you use. I hope I can help you even just a little with this money that I gifted you with a little of side gifts that I know you'll appreciate. Kana lang luwaan na ay wrong grammar. Ayaw. Na ay wrong grammar pero pasag din na kaya last minute rasad na ko gibuhat. Happy birthday, Amira! I'm glad to be part of your life and good luck on your future that lies ahead. Love lots, pineapple. Love you, Rex. Ikaw, ka ganan ko ng kwarto lang ihatag sa ko para ako na lang magpalit sa akong gift. Thank you so much. I now have a bayad sa aming catering sa Clubs Day. Thank you, Rexy. So, I put this back. And this one! Let's open the pouch. What is this? San Victor Island. A souvenir. Cute. Naka-receive ko ani sa una from my friend. I love little books like this. Tapos, a pen ni? Candy pen highlighter di ay. Highlighter. Tapos, perfume or body perfume mate. Let's spray. Hawud. And a bracelet. Cute. Bracelet ni ipit. Pero burag bracelet siya. Thank you, Rexy. So, a perfume, a highlighter, a booklet, tapos wallet. Thank you. Tapos, next is, thanks! Tapos, ay, Ari. Actually, kay Orlin ni, pero na-open ako siya, kay naglakaw mode ko tong after sa kong birthday. Pero na siya, open daw na ako kay nadoy sapatos. Tapos, ang sapatos ni, kini siya, na-wear na nako siya tong Tuesday. Kaya naglaag ko. Cute siya, pero matanggal-tanggal siya sa likod. So, nang naisip ko black no. Pero cute man siya. Thank you, Lynn. Tapos, nakalimut ko kung may other unod pa ni siya, pero murag wala man kato ako ma-remember. Ay, katong ano? Tong ari di ay, tong organizer. Thank you, Lynn. Ato. Tapos, ay, kani di ay, kay Kit sa Nigikan. Wala akong gabasa og Safe Skies Archer, pero sige, basahon na lang ako siya kay gihatagan mo akong libro.
So, basahon na lang nako siya. Thank you, Kit. Tapos, ari, kay Tita Fila ni Gikan. Kaya siya nag-gift. So, i-open na to siya. Achup siya, achup. Wait, dapat makita niyo yung ilan. Ay, ayaw na lang. Dali na lang. I-open ako siya na kanong open. Sige. Pinaka-book ni siya. Book or 5 million. Book. Book? No, book. Book ba? Pinaka-book na gamay. Kay ganahan man ata magbasa si Tita Fila. Wala 10 minutes na ko nag-a-abri og gift. This. Pinaka-book dyan ni siya. Book lagi. About life. Oh. May ampaw! 365 days of wisdom to change your life. Diba anak ko life na book? May ampaw siya, guys. Bestseller of National Bookstore. 1 year of Bible verses. Because Tita Fila is very God-centered. Let's open. Magbasa tag. Okay, naa siya ginote na February. Ay, naasa dali. Wait, kari sa una. Happy 18th birthday, Almira. May the Lord grant the desires of your heart and may you grow to a woman God wants you to be. Sana ito na yung start ng journey mo using daily devotional. Keep the faith. So, naa siya gi-bookmark na na date sa akong birthday. So, February 17, bring Malachi 3 verse 3 ay chapter 2 verse 10. Bring the whole teeth into the storehouse that there may be a food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So, ang reflection is, Malachi emphasizes the importance of honoring God with our resources and trusting in His provision. God invites us to test His faithfulness by bringing our teeth to Him, promising that He will open the floodgates of heaven and pour out blessings upon us. It's a reminder that when we give generously, we align ourselves with God's heart, and He promises to bless us in ways that exceed our expectations. This principle is not only about material provision, but about receiving God's abundant grace and favor. Okay. Ay, may prayer pa. Lord, thank you for your promise of provision. Help me to honor you with my resources and trust that you will bless me abundantly as I give. I believe in your faithfulness and look forward to the blessings you have in store for me. Amen. Thank you, Tita Fila. I really appreciate your gift to me. Kabalo ko, napilitan na chat lang. Thank you, Tita. Tapos, wait, ibalik na to siya. Hindi na ko siya, yan na lang. Tapos, the reveal. Wait lang. Amot lang kung karta ni siya, pero feeling na ko karta sa 1,000! Thank you, Tita. Abi na ko, joke lang to ibigigod sa ako na magregalo kag 1K. Thank you po. Abi na ko, joke lang to siya. Thank you, Tita. I have... So, next gift is kaning ay ari ogi kani ila Sam ug ila Zandro kay nang luod bagod ko kay hatagan ikaon nila akong chocolate. So, chocolate, sorry, di na sila dito na ko ingon sa mo kay mga langi daw ka. So, thank you. Scary. Tapos kani. Ay! Ano siya? Necklace. Kay Zandro ata nigikan sa akong pagka-remember. Ata. Thank you, Zandro. Kabalo ko, busy ka. So, thank you, guys. Next gift.
is kay Jessa ni siya. Ano pa nga nagipalitan ko niya grigat? Ari. Ito ni Tala Jensen. Pang ika ni Shopee, no? Tag 400! Tag 400 plus? Hala, tag akong ginigalo sa iya itong birthday. Tag 200 lang. A ring. I would like a ring. Pero, kung saan ni siya masudod? Kuy, kabalo ka, dugay na ko nagapangita og sing-sing. Pero wala ko maisip. Magpalitan ako tong flea market ko. Cute siya. I super love it. Wala siya engagement ring. Pero, thank you sa I love you. Next! Jessa. Kani kay Chani siya, nabasa niya ito sa birthday na ako. Ibutang nga na ribbon kay per aesthetic. Pero, thank you, Cha. Tapos, Adi, nakalimot mo kay Zandro og samsad ata ni. I-open ako. Open. Saan eh? Dapat ganahan ko ani ha. Ala, naka-customize siya! Saan eh? Ay, Wolfen. Dili na ko di gamiton para aesthetic. Hala, nagipalitan ko ni mo ingani. To Almira, let your heart cheer thee in the place of your youth and walk in the way of your heart. Unsa ni PCC. Basta Bible verse to siya. Tapos, from Zandi. Thank you, Zandro. Di na ko ni siya gamiton kay sayang manggod. Pero di na ko siya gamiton kay murag cute. Cute siya! Purple. I love purple. Tapos may heart siya na naka-engrave akong name. Di siya makita. Basta naka-engrave akong name. Thank you po. Tapos, next one. Cute siya, ganahan ko. Hello, mag 20 minutes. Okay. So, next is Ari. Kay Kinsan eh. Nakalimot ko kay Kinsan eh. Naalala. Nakalimot shoot ko. Ay, kay Mocha ata. Kay Mocha ata ni. Wala siya note. Wala siya from. Pero, pagka-remember na kay Mocha ni. Kinsan ni. Cute! Ano, skincare. Whitening and hydrating, moisturizing, brightening, smoothing, rejuvenating. Niacinamide. Thank you, Mocha. Miss you. Kato. So, next gift. Kay Karing Red. Abot kay Kinsan ni. Nakalimot sad ko kay Kinsan ni na ano ko yung short-term memory loss. Bag! Kay Kinsan ni gikan. Wala lagi mo nagabuta og note. Dili ko maka-thank you. Pero bag siya. Dugay. Gamay kabulo mo. Gamay lang akong. Isa na akong bag. Unya, grade 10 pa to siya na bag. Everyday lang ako siya ginagamit. So, wala kaya ko yung pang aesthetic. Yot siya. Magamit na ko ni. Wait, open. Oh. Thank you po. Kung sino ka man ang nagbigay sa akin ng bag na ito. Kaya ganun, wala mo nagbuta ang note. Kato. Next. Ari. Curious ko saan ni Pino kung pagka-remember kay Miel ni siya gikan. Kay ana. Hindi na ko ano ni siya. Wait, dili man. Wait, nakubaan ko. Open. Ay! Cute! Ano nang cursive? Miel, kay Miel lagi. Wait. Thank you, Mielly. Ala, dili na ko ni siya gusto isabit sa akong bag. Kay mahugaw, pero cute siya. Oh! Di na ko siya gusto isabit sa akong bag. Na ay bracelet. Tapos i-open na to. Wow. Nagbawi. Dili man, ganan mo yung gift tong Christmas party. Pero, oh my gosh, cute!
Dagan akong necklace. Pwede na ako siya ng routine good. Thank you, guys. Thank you, Miel. Okay, i-assemble na to siya ulit. Cute ka, ayos siya. Ganahan ko ani na keychain. Tama dyan dito ang description. Ako pag-alala mo kung sa gingon kay anak ka, ay, di ba, iba dito na tao. Thank you. Cute siya. Na mga keychain. Na masabit na ko sa bag. Pero di na ko siya gusto isabit sa bag kay cute kayo siya. Okay. Ibalik natin. Okay, next gift. Ani kay Jaira. Ana mo, ko gusto na kong sapatos kay wala ko yung sapatos. So, feeling ako sapatos ni siya. Kay gubo na sa to ako sapatos. To, I'm from Jaira to Almira. Happy 18th birthday. Ay, story time. Feeling ako, kung sapatos man ni, ang story time man kay naglaag mo guming flea market ng Valentine's. Sana ko na. Siguro, ulaton na lang ako mag-birthday kasi na yung magregalo sa kong sapatos. Tatapi na, giregaluhan si ko na yung sapatos. Ang daming scratch there. Ayoko. What if makorrupt ni na mga files, no? Tapos, uy, di siya maabri eh. Ayra. Oh, sapatos yun siya. Thank you, G. Black shoes. Cute. Kaya nagibash ko niya kay naglag daw ko naka-school shoes daw ko. Wala na magagay sapatos na uban. Thank you, G. Wait. Foot check. Sukat natin sa paa. Oh. Kasha siya. Cute siya, cute. Dili na ako maglaag na naka-school shoes. Thank you, Jai. My favorite seatmate. Okay. Galat na kaayo ang everything. Next! Ay, kari na lang. Kay naka-open. Kay Mark ni siya. Di nga lang kung ano nag-atag sa regalo. Joke lang magutong mandatory na gift. Kay Mark din, no? Kay Mark. Happy 18th birthday, Almira. Unta, ma-appreciate mo akong gift bisag ikaw pa mag-assemble. Wishing you the best always and good luck sa everyday happenings again. Happy birthday. Thank you, Mark. Actually, na-miss ako si Mark, guys, kay... Wala lang. Kay, nakasala daw sila sa Japan. Homes ba to? Kay, sila bang, nabangga na something. Nahulog daw siya. Organizer tani sa mga files. Hindi na ako i-assemble. Thank you, Mark. Thanks. Next gift. Speedrun. Kay kids sa gani ni. Guys, magbutang with note. Kay gatag na ko. Cute! Pinako pang bag sa ni. Grabe sa ni. Ani ako ibutang sa kong bag no. Cute miming. Okay. Display ka sa akin. Thank you kung sino ka man nagbigay ng ganito sa akin. Kalimot ko. Next is kay Jester. Nag-easy siya, Gabriel, sa kong manghod. Pero, ay sa, cute kayo ang packaging. Asan yung manigipalit? Kay cute kayo siya. Nag-easy siya. I-recycle na. From Jester Raka, happy V-Day to you. Tawag ko libog ay, may letter, wait. Harahu. Okay. Awa. Hi, Mirang. I wrote this letter because I want to. So, my gift to you is very something. So, us, Mark, me, and Precious, mga bading ay nagsanib persa para bumili ng gift sa'yo.
Grabe! Hirap nights, but we did. We slayed, we ate, we bought. So, the first thing that popped up in my mind when I saw this was its color. Which is your favorite color? And so I bought it. Then I bought a bag to where I can put this gift. Then when I went home, as I was putting in this gift inside the bag, I noticed how it's empty. So I decided to add something into it. And I happened to remember that my mudra has lots of these fuzzy wires. So I decided to make some flowers. Another dagok sa buhay ko, ma. Kasi I'm not a very artsy na pagka-babae. But still, I managed to stay once more. So I made these flowers and realized, what if itura, itura, ituro ito, turn into a bouquet. Then I looked at my phone and it's 12 midnight. So I was like, yeah, no. Then I remember how you are such an artistic, creative talent. Wow. Yeah, so I grabbed my mom's flower wrappers and put it inside a bag as well. So Amira Parachodin, my task for you is to make a bouquet out of the out of the materials I put inside the bag. I call it interactive gift. Interactive gift. So yeah, happy birthday. Update mo ako sa bouquet. Okay. Magka-time jud ko. Maghimo ko bouquet. Para say, ito confused ko muna ani. So, here is the bouquet reveal. Bouquet reveal! Bakit malaki may malaki na lata? Ay, alikansya! May mga 5 years na kunin na siya naiipunon. Dili siya matanggal Ay, ari. Basta ari ang kuan. Ang flowers. Thank you, Jet. Love you. Tapos naa siya ani. Dili ba ko kabalo pero sige ton anak ko siya para sa imo. Okay. Next gift. Kay this one, na-curious ko kay pero naka-open siya. Ay, from Ayesha. Thank you, Aye. Wait. Okay. Shein. Let's open. It's a boy. Charot. Ari. Wait. Cute siya. Pwede na siya pang debut ni Charis. Thank you, Aye. Thank you. Next gift. Ari. Nakita sa nigikan. Wala sa chai tag. Open. Sesame. From kalimot ko kay kita. Happiest birthday, Mirang. Welcome to Legality, baby. Ay, Ashley. Thank you, Ash. Wait, let's see. It's a Sanina. Pwede siya pang balaych. Ay, wala mo gagalakaw na nakaani. Pero, cute siya. Pero sige, pwede man kung maglakaw na nakaani. Thank you, Ash. Next gift. Ari na lang. Amo kikinsa sad ni. Hinaw kay Kiara? Kiara ba? Hinaw kay kinsa ni. Hinaw ko maalala. Ito ni Shining Shimmering Splendid. Shining Shimmering. Dili na ako makita lang kay nauna po. Ay, may ano siya sa sulod. May mga bulak. Dili niyo siya makita. Pero may mga bulak sa sulod. Wait. Basta naa siya yung bulak sa sulod. Kung sino man ang... Ay, ari o. Oh! Ari o. Kasi naghatag ani sa kuha. Thank you kung sino ka man ang nagbigay nito. Kari, just be happy. Bigyan ni. Ay!
Okay, kay Kiara. Nang load siya sa ugahapon kay dito. Wala daw na ako naalala ang yung message daw sa ako. Sorry. Furful! Mang! Ay! Mang. Si Mang. Sa Minisu. Ay, ano ni? Portable mirror. Pinaw, ginigaluan ko niya. Ani, kiti ko pang hula mo salamin. Super cute siya. Di na ko siya ma-open. Yan na lang. Tapos namin isa. Si Koya. Na? Organizer storage cube. Cute siya. I very, very love it. Di anak ka na. Dili ka sure. Ikaw ba't naging dili ka sure sa kung ano? Chrissy, ano akong favorite si Shoki? Thank you. Ay. Kari kay Clea. Kari kay tandem din sila kay pareha sila gastador. Ako maalala kay Clea na siya na ganda ko masulod ani. So, pinaka-organizer siya. Organizer nga siya. And storage box. Thank you, Clea. Okay, next gift. Sabay mo nagpalit ni Kiara, no? Kaya binisasad ni. Okay, green. Tikisa ni. Walay note. Open. We open it. Oh. Shoes. Ay, bag! My bag! Ay, ganito na dito. Cute! May panglaag na ko, guys. Awa. Pretty cute. Pwede na siya pang kalilangan. Oh. Sige, magdala ko dalig mga everything. Thank you. Tapos, kay kinsa ni. Pero take you kung kinsa man ka. Tapos, next is ari na lunch. Ay, isa lang. Ari. From walay name. Open natin. Sorry. Tapos, a mirror na may chart. My AirPods di? Ay, dili JBL. Wait na, kay nagaano ko. Oy, actually, dugay na ko gapay tag-ani na kuan. Bago lang ko nagpalit, so dapat wala na lang ko nagpalit. Thank you kung kinsa man nagregalo ani sa ako. Mumuso makeup mirror. Ay, yun na ako i-open. Thank you kung kinsa man ka naghatag ani sa ako. Ano ko si Doms? Si Doms guru. Hindi ko sure. Next gift. From Almira to Anika. Uy, actually, na-miss ako si Anika kay Duway na wala nag-story. Okay, so, let's open the gift. Art Therapy Diamond Art Stickers. Kaya tagan ko niya trabaho, guys. Sorry. Nagdi lang for leisure time. Tapos next kay kani. Actually, dugay na ko kanang contemplate ko. Pwede ko ba earring kay kani mangod siya like na gold ni pero na fade na siya. Regalo mo ni Matthew sa ako mga pila na niya siya grade 10 pa niya siya. Ginasuot siya pa na ako. Scary siya. Earrings. Thank you, Anika. Tapos next is my two gift jewelry. And this one. Arisa. Color black. Happy 18th birthday, Mira, from Precious. Kinsa na Abi na ko, dili ka gusto mag-gift. Nag-gift lagi ka sa akin. Ano siya, dito siya gusto mag-gift. Wala na siya kwarta. Organizer ata ito. So,
So, karon akong dilemma. Ang dilemma kay asa na ko ni ipangbutang tanang organizer. Oo. Thank you, Precious. Last two. Ari. Hindi mo open. Dagana. Nag-stapler. Uy. Grabe. Oh, dili siya mo. Oh. Ang sinich. Water from water. Starbucks. Pwede na siya pang study. Like, tara, good sa side. Kinsa nagbula siya yung note. Pino kay Felina ni. Felina ni kay gapangawat mo guban siya. Ay, wala man sa nagapangawat. Pero, gapangawat da ay. Thank you, Felina. Or kung kay Felina man ni. Felina ni, wala siya note. Pero kung kinsa man naghatag ani. Dili ata ni kay Felina. Ay, dili di ay. Pero thank you kung pinsa ka man. Kung pinsa ka man. Wala na. Ay, Ari from the boys. Ay, sumuha taning gipalit ni Earl la gift. Mag-isa niya sa picture. Ala! Cute! Okay. Hindi siya pang higdaanan. O, basaw na ay nakasulat dali. Our resibo. Tag 349 pesos. So, let's basa. Earl, 150. Matthew, 200. Andre, 150. Gardace, 100. JT, 150. Christoph, 150. Carlos, 40 pesos. Salamat sa nag-ambag sa gift ko. Pero amot ganun anak kada ko inyong amot na tag 300 man ni siya. Pero thanks. Ito lang ata. Unahan ba ko yun na-miss? Nawa ko yun na-miss. So, ang uban doon na gift is to be followed. To be followed lang kay. Wala pa nangabot. Pero, thanks guys. Kato lang akong unboxing for today's video. Ambot kung tanawon ninyo ni. Pero, ari ang aftermath. So, manghipos na ko. Thanks guys!